বাইসাইকেল চালিয়ে অফিসে গিয়ে সকলকে জ্বালানি সাশ্রয়ে বার্তা দিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক। সোমবার গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু উল্লাথার গাড়ি ত্যাগ করে নিজ সরকারি আবাস থেকে অফিসে যান বাইসাইকেল চালিয়ে। নিজে জ্বালানি সাশ্রয় করার পাশাপাশি সকলকে জ্বালানি সাশ্রয় করার বার্তা দেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথার জানান, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য। সেই মোতাবেক গোমতী জেলা শাসকের কার্যালয়ে সকল কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সকলে সোমবার বাইসাইকেল চালিয়ে অফিসে আসবেন। সেই মোতাবেক এই দিন তিনিও বাইসাইকেল চালিয়ে অফিসে এসেছেন। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये एक रिक्वेस्ट था कि आदेश था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं। इसी के उसमें ऑलरेडी रोस्टर ड्यूटी हम लोगों ने डीएम ऑफिस में लगाया है। आज सोमवार को बाईसाइकिल डे हम लोगों ने रखा है, जिसमें सभी ऑफिसर स्टाफ के द्वारा आज प्रेरित किया गया कि सब लोग बाईसाइकिल का यूज़ करें। इसी के अंतर्गत हम खुद भी आज बाईसाइकिल से ही रेजिडेंस से ऑफिस में आए। थैंक यू सो मच।